सेक्रेटरी डेप्युटी जनरल सेक्रेटरी आणि ट्रेजरर ऑफ AITUC, आमचो राजन वेरेंकार सेंट्रल कमिटी मेंबर, कॉम्रेड जॉन क्लार्क आणि ते माझ्या बरोबर हाजीर आहात. आम्ही 1 मे 2026 1 मे तुम्ही जाणात इंटरनॅशनल वर्कर्स डे, आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन. तो 1886 म्हणल्यार 140 वर्सां फाटीं तुम्ही जाणा हे मार्केट इन शिकागो टाउन इन USA थंयसून ह्यो चालू जालो. आता दिस इज द 140th year ऑफ मे डे आणि तो आमी दबाज्यान मानूंक सोदला. आणि पणजे शहरांत आमी 1 तारीखेर कामगार हांगा येतले भोवसंख्यान आणि आमी एक विराट मोर्चा काडटले पणजे शहरांत आणि एक भव्य मिटींग घेतले चर्च स्क्वेअर, नियर द चर्च स्क्वेअर, म्युनिसिपल गार्डन. त्याच्या मदें जो ह्यो आसा जागो आहा तो आमी सावळेचो जागो, ताका लागून आमी थंय दवरलेले आहा. ही मिटींग हातूंत आमचे ट्रेड युनियन लिडर्स उलयतले, आपली भाशणां करतले आणि एक मोठो ठराव तो कामगारांचे वेगळ्या वेगळ्या मागण्यांचो तो आमी त्या मे डे दिसा सभे मजार दवरतले. इश्टानो, ह्या मे डे दिसा प्रत्येक वर्सा आमी मे डे करता. आता ह्यो म्हजो पर्सनली ह्यो 50th मे डे. 1975 आय स्टार्टेड ऑफ आणि आता ह्यो 50 वर्सां वयर म्हाजो मे डे. आणि अशा वेळार इट शुड नॉट बिकम अ रिच्युअल. प्रत्येक फावटी येयले एकामेक आणि आमी मेळ्ळे. ह्या वर्सा AITUC गोवा इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट, विचार करूंक सोदता आमच्या संघटनेचो, कामगार वर्गाच्या चळवळीचो फुडार कितें हे विचारपाचे अत्यंत गरज आहा. ना जाल्यार आमी धांवता खंय तरी आमी एक हरण कशें धांवता, पूण खंय तरी आमी रावचे पडटले, बसचे पडटले, विचार करचो पडटलो, थांबचे पडटले. आमी कित्याक आहात आणि खंय वता आणि कामगार चळवळ खंय वचूंक सोदता. सद्याक गोंयांत जर पळयत, आमच्या देशांत पळयत, कामगारा बद्दल सरकाराक कांय काळजी ना. कामगार एक कोयर कसो, कचरो कसो, आणि कामगारांच्या प्रश्नाचेर कोणच लक्ष दिना. जात कात धर्म प्रांत ह्या प्रश्नाचेर चड लोकांची लक्षणां आणि लक्षण सरकाराची लक्षण कामगारांच्या प्रश्नाचेर कांय ना. ताका लागून आमी जो पळय दृश्टिकोन आहा तो कामगारांच्या प्रश्नाचेर, जे पळय काळजी आहा, सरकाराची योजना आहा, सरकाराची यंत्रां आहा, त्या कामगाराच्या प्रश्नाचेर विचार करपाक, ताचेर भर दिवपाक आमी ह्या मे डे दिसासून आणि तेच्या पयलेसून आमी काम करतात ते अत्यंत गरज आहा. आयज आमचो देश आणि आमच्या देशाची जे व्यवस्था आसा ती साम्राज्यवाद्यांनी, जे इम्पिरियलिस्ट तांच्या हातीन पडलेली आहा. एका टायमार आमचो देश स्वतंत्रपणे जगतालो. आयज आमी खंय तरी अमेरिकेचे मिंड जाल्यात, अमेरिकेचे गुलाम जाल्यात, इस्रायलीचे आमीक जाल्यात. आणि जे प्रगतीशील चळवळ्यो ह्या देशांत, ह्या संवसारांत चलता, त्या चळवळी बरोबर आमी ना. जे पिळिल्ले शेळलेले पॅलेस्टिनियन लोक, आता सद्याक इराणाक जे झूज चल्ला ह्या अमेरिकन साम्राज्यवादा विरुद्ध, ह्या तुझ्या इस्रायली साम्राज्या विरुद्ध क्रूर, जे पळय क्रूरपणी तेणी गाजान लोकांक कशें पळय ठार केले, अजूनही त्यांची हमलो चल्ला. सीज फायर आसा जाल्यार त्या लोकांचेर जो हमलो चल्ला, आमी आमचो देश
त्या सरकारा बरोबर आसा जे तांकां पिळटा दी इस्रायली आनी अमेरिकन साम्राज्यवादी. ताका लागून आमकां खूब खंत जाला आनी ह्या मे डे दिसा आमी संवसारांत सगळ्यांनी शांती आसची अशें म्हणून आमी हाक मारपाचे आहात. कामगारांच्या हितासाठी कितल्योशो आमचे प्रश्न आसात. कामगारांक आयज जेन्ना कामाक वता ट्रान्सपोर्टाचो प्रॉब्लेम आहा, कामाकसून घरा येता उदकाचो प्रॉब्लेम आहा, लायटीचो प्रॉब्लेम आहा, म्हारगाय वाडलेली आहा, खाणा जेवणाचो प्रॉब्लेम आहा, सगळें म्हारग जाल्लें आहा. अशा वेळार कामगार एक चक्रव्यूहान पडलेलो आहा. कामगार वर्ग एक संकटान पडलेलो आहा आनी हे आमकां दिश्टी पडटा आख्ख्या देशांत. गोंयांत कामगार रस्त्यार येवपाक तयार आसा आनी तेका ट्रेड युनियन मुवमेंटाक वो ट्रेड युनियन सांगतले आनी ते रस्त्यार येतले अशा वेळार अशे कामगार पळोवंक सोदिना. तुम्ही पळयलां, तुम्ही वाचलां जायत, नोएडा हरियाणा आनी तुझे न्यू दिल्ली कामगार रस्त्यार येवन मिनिमम वेजीस वाडोवपाक झुजले, अजुनूय झुजतात. आनी आमी ह्या मे डे दिसा मिनिमम पगार 30,000 रुपया म्हयन्याक आसपाक जाय. दिसवाडो 1,000 रुपया आसपाक जाय. हे अकुशल कामगारांक मेळपाक जाय. ही आमची ठाम जावन आहा. आनी हेका लागून आमी येता त्या म्हयन्यांनी सगळे जे कामगार आहात गोंयच्या कोनशा कोपऱ्यांनी शिंपडाल्ले त्या सगळ्या कामगारांक आमचो फूल पाठिंबो दिवन तांकां एकवटीत करून ह्या मिनिमम जो रेट ऑफ वेजीस आहा 30,000 रुपया म्हयन्याक आनी 1,000 रुपया दिसाक आसचेच म्हणून आमी झुजपाचे आसात. त्याच बरोबर खुबशे दुसरे मागण्यो आसात वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत जे कामगार आहा. हांव जाणा की इवन आतां चडांत चड संस्थांनी डेली वेजीस कामगार, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आनी कॅज्युअल टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्ट हेंच चल्लेलें आहा. परमनंट कामगाराचो आंकडो देंवोवपाक अनेक उपाय घेता, VRS दिता, थोडे इल्ले जास्ती पयशे दिता आनी कामगारांक म्हणटा चला घरा. आनी ते परमनंट पोस्ट आहा ते फूल करिना, ते भरिनात आनी कामगारां अशेच आलाशिरो नासतना कामगारांक कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर दवरता वर्साच्या वर्सा. गोंयच्या सरकारा अंडर जितले पळय डिपार्टमेंट आहा तातूंत 1,00,000 वयर कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आहा. PWD धर सगळ्या खात्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट कामगार भरलेले आहा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान धर, PWD धर सगळ्या खात्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट, इवन एज्युकेशन डिपार्टमेंटान कॉन्ट्रॅक्ट कामगार भरलेले आहा. अशा वेळार त्या कामगारांक एक फावो तो पगार दिवचो, फावो त्यो सवलत्यो दिवच्यो आनी एक बरो फुडार दिवचो हें सरकाराचे तकलेंत ना. आतां मे डे दिसा कांय कार्यक्रम सरकार दवरूंक सोदता आनी शासनार जे आसा ते दवरूंक सोदता, पूण मूळ कारण, मूळ प्रॉब्लेम कामगारांचे ते सॉल्व करूंक सोदिना. ताका लागून AITUC हाचेर विचार करून AITUC चळवळ करून प्रत्येक मेटाक चळवळ करून कामगारांचे प्रश्न सभे मजार हाडपाक, समाजाची प्रतिबिंब जावपाक आमी वावुरता. इश्टानो, आमी जाणा पत्रकारां मदें सुद्दां आयज पिळवणूक वाडलेली आहा. तेंचेर सुद्दां ते पत्राचे मालक आनी जे शासनाचे ते दोगूय एकठांय जावन पत्रकारांची पिळवणूक चलता. सो ही पिळवणूक सगळ्या क्षेत्रांनी वाडलेली आहा. अशा वेळार जावं तो पुरुश कामगार जावं स्त्री कामगार सगळ्यांचेर हें पसरलेलें आहा. अशा वेळार
AITCचे एक ठाम आहा की येता त्या दिसांनी कामगार एकवटीत जावन एक मोजें झूज प्रगट करपाचे झूज हें करपाची अत्यंत गरज आहा. आनी खंयच्याय कोणशा कोपऱ्यांनी कसलीय पिळवणूक आसूं कोणाचेरय आसूं आमी थंय आसपाक जाय अशें आमची प्रतिज्ञा आहा. ह्या मे डे दिसा आमचे वरिश्ठ कॉम्रेड प्रसन्ना, कॉम्रेड राजू, कॉम्रेड सुहास आमी ह्या मनयतले. आनी त्याच बरोबर ह्या मे डे दिसा आमी 21 कामगार सामाजीक फुडाऱ्यांक आमी फेलिसिटेट करतले, त्यांचो सत्कार करतले. तातूंत कामगार फुडारी वरिश्ठ आनी बरे सिनियर आहात तांची. आनी त्याच बरोबर आमी खास करून बाब रत्नाकर एस माडोळकार आदलो लेबर कमिशनर तेणें इंडस्ट्रियल रिलेशन्स म्हणल्यार कामगार मालक क्षेत्रांत जो वावर केला ताका आमी तेजो सन्मान करतले. आनी दुसरे खूब विशय आसा ते विशय आमी मे डे दिसा कामगारां फुड्यान दवरता. ह्या गरमेक लागून आमी आमचो प्रोग्राम अत्यंत शॉर्ट आनी स्वीट आसतलो. म्हणल्यार सगळे कामगार येवन मोर्चा काडून पणजे हांगा चर्च स्क्वेरा लागीं मेळटा आसतना थंय आमी चड विवरणां करचे ना. तुमकां सगळ्यांक आमी आमंत्रीत करतात. प्लीज कम फॉर द मे डे अँड पार्टिसिपेट. मे डे इज युअर डे. सगळे जे वावरता खंयचेय आसूं कोणीय आसूं तेंचे सगळे वावराडी सगळे कश्ट करपी त्या लोकांचो दीस. आनी तो आमी मनयता आसतना आमी हे विचार करता जे आमच्या फुडें गेल्ले तांणी त्याग केले, सॅक्रिफायस केले, कश्ट वनवास सोंसले ताची आमी आठवण करता, नियाळ करता आनी तेंचे आमी वंदन करता. तो जावन आसा मे दिवस. आनी तो मे दिवस आमी मनयता आसतना आतां जे सरकाराचेर जो हमलो जाता 4 काळे कायदे, कामगारांचेर जितले पळय पिळवणूक जाता ते कामगार विरोधी कायदे हे सरकार हाडटा. ह्यो सरकार खरें पळयल्यार कामगारांच्या बऱ्या खातीर वावरूंक जाय आसलेलो. तो सरकार वावुरना, फक्त भांडवलदारां खातीर वावुरता. ती एक मोठी दुख्ख आनी राग हाडपी एक वेवस्था आहा. ताका लागून हांव म्हज्या वांगड्यांक रिक्वेस्ट करता 2 उतरां तेणी सांगचें म्हणून. आमची मे डे रॅली 9:30 स्टार्ट जातली शार्प. कदंबा बस स्टँड क्रांती सर्कल आहा तेच्या फुडें आमी स्टार्ट करतले आनी मागीर स्ट्रेट आमी पणजे हांगा जार्जना लागीं म्हणल्यार म्युनिसिपल गार्डन थंय आमी येवन सगळे मेळावो आमचो करतले. आमकां शासनान परमिशन दिल्लें आहा. तें परमिशन आतां खूब वेळ घेतात. 1 म्हयनो आमकां परमिशन घेवपाक लायतात. आय डोंट नो वॉट इज रॉंग विथ दॅट. व्हेरी डिफिकल्ट ऑल्सो. सेंटराचे कोण येतले? सेंटराचे येयले जाल्यार आमी कळयतात तुमकां. आजुनूय डिसिजन घेवंक ना. आणि कितके कामगार म्हणजे हे केला तुम्ही पयले म्हणजे अंदाज कितके? मे डे दिसा कमीच म्हणल्यार एक 7,000 कामगार जमोंक जाय अशें आमचो एक अंदाज आहा. 7,000 वयर इंडस्ट्री सगळे. वय इट इज अ हॉलिडे न्हू, सो सगळे कामगार जे आहा ते कंपल्सरी येतले. मिनिमम 10,000 म्हणूंक शकता. पण कमी जातलो थंय 7,000 ना जाता आतां मातशें ब्रॉड जालें तें. न्ही. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आसा आतां आमी मे डे दिसा आपयतना कांय सवलत्यो चालू आसतात न्ही. तुजे ट्रान्सपोर्ट चालू आसता सगळे भाशेचो. तशेंच कांय एसेन्शियल सर्वीस चालू आसता. सो पूण तरी आसतना कामगार वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांतल्यान येतले. फ्रॉम काणकोण ते पेडणे म्हणा सारको मोले आनी थंय फुडें थंयसून एजमा आमकां मे डे एजमा ती सरकारान आपल्या बोल्सान दवरची ना. पूण एज सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑलरेडी नोयडा and other places, they have refused to give permission for the mass rally this time, for the May Day. So indirectly,
केंद्र शासित जे सरकार आहा ते कामगारां विरुद्धूच काम करता. इवन आता मे डेक आमी सुद्दां कांय स्पेशल रेजोल्युशन घेवपाचें आहा. आतां गोंयांत जो 39A जो डिस्प्यूट जाला ताका वी एज ए AITUC ऑर्गनायझेशन फुल्ली सपोर्टिंग. वी आर गेटिंग पासिंग ऑन रेजोल्युशन ऑल्सो टू दॅट एक्सटेंट. दुसरी गोष्ट कितें आहा, सिन्स देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लेम. वन ऑफ द थिंग दॅट फ्रॉम 1st May we want to observe till 30th of April, entire year we have to spend for the minimum wages. तुम्ही जाणात की सध्या जे मिनिमम वेजीस आसा तेजे आमी मागता तेजे हाफ आसात. सो टू कम टू दॅट लेवल वील हॅव टू वेज ए सॉलीड बॅटल. जेतून तुमचो आमकां सपोर्ट जाय. कित्याक सरते शेवटी मिनिमम वेज प्रत्येकाक लागू जावपाक जाय. इवन जेन्ना कॉम्रेड म्हणटा की प्रेसाचो प्रॉब्लेम बिमला आसा, वी नो तुम सगळ्यांत जर एक्सप्लॉयटेड कोण जर आसत ते जे बातम्यो दितात, जे जे सपोज टू बी वन ऑफ द प्रिंसिपल हे ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेसी, तेजेरूच आज हमलो जाल्लो आहा. लोकांचेर जातात. चवथें जे ऑर्गन आहा, जे प्रेस, पब्लीक, मिडिया हे जेणी ह्या देशाच्या लोकशायेची राखण करपा जाय तेजेरूच आज मॅक्झिमम हे आसात. पूण बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ द वेरियस अदर फॅक्टर दीस इज हॅपनिंग. बट आय ऑल्सो अपील, वी विल ऑल्सो नाव think that we should also appeal the local government to set up a committee to study the overall things of the press people working in various public and press media in Goa. कारण की असं आजूच अशें न्ही, this is nothing but exploitation. So we will also as a AITUC from this May day jointly work on that, because ultimately कितें आहा, आमचे एज ए AITUC आमी कोणाक थारो दिवपा जाय जाका उलोवपाची शक्ती ना, जे अनऑर्गनायज आसा, जेंकां उलप म्हटल्यारूच तेंचो जॉब वचप, अशा लोकांक सुद्दां आमी फाटिंबो दिवचो पडटा. वील डू दॅट सिरियसली. आनी येस, देर आर वेरियस अदर रेजोल्युशन वीच आर देर वीच वील पास इन द मिटींग अँड पीपल वील कम इन लार्ज नंबर. कारण लोकांचे एक्सप्लॉयटेशन मॅक्झिमम जालां. इवन गव्हर्मेंट, लेट मी टेल यू, is first time observing May Day. Officially, they have declared and all this thing. But Raj Bhavana program jata, they would have had it in the evening, afternoon, because lots of companies are contacting us that Kamgara release kara. We have issued a circular to all the workers. You have to join the May Day rally in our area, because this is the Workers' Day. Workers' Day you cannot bifurcate into government May Day and AITUC May Day. So workers are joining here. I told that I have appealed some of the management also, that why don't you send May Day your officers and managers, and one two company have responded also stating that yes, this is a good suggestion. Sarte shoti manager, the officer je asa, they are not the company or they are not the bosses, they are also employees, so they should know. आज जर कोणा सवलती मिळून आज कितेंय जे मेळटा, इवन ओवर टायम म्हण, 8 वरां म्हण, हे म्हण, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द वर्कर्स फायट. Right from 1886 to now today 2026. So under that situation we appeal, lots of workers are going to join. Even some non-unionized workers also will come and join the rally from various industrial estates. Management. Pharma company गोंयांत एजमा लायला तो ह्या खातीर की 80% of the employees in pharma company are casual fixed term contract daily wage workers. And this government is talking of generating the employment. What sort of employment? They are holding camps and other things. Every 2 months, 3 months, labor commissioner is holding the camp. If they say that should not be contractual, कायदे आसात. सुप्रीम कोर्टान, हाय कोर्टान हे जाला की पेरेनियल जॉब जे आसा, परमनंट जॉब जे आसा, तेजेर कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉयमेंट आसपाक जायना. पूण यू कॅन एनालायज एंटायर इंडिया. 80% of the employment is on the contract, fixed term and all this thing. And workers are exploited. And everybody, because of the fear of the management, government and everybody, and these offices which are there, labor department, are defunct offices. If the dispute is gatlo, you cannot get the result in 2 months, 3 months, 4 months. You have to wait for years. Courtat cases सुद्धा इतले असतात की years together. Yes, and the pharma company, particularly as the AITUC is concerned, hundreds of workers after that asthma are transferred in different part of the country. आमच्यो फार्माच्यो जवळ जवळ 200 to 250 cases
are pending in the industrial tribunal which are running in every day. So this is the situation. It is the government is hand in glove. They are directly responsible for the situation that is there in Goa. आणि एजमा जर आहा आणि कंटिन्यू जाता, Dr. Pramod Sawant's government is responsible for it. And BJP is responsible for it. BJP as a government is totally anti-working class. That is proved today. And the workers of Goa, the working people in India have to decide. One of the things that has to happen is if these laws like ESMA, that is only the tip of the iceberg. ही आता एक पॉंत कशें आमी पळयता, पण जरी तर गुंडायेन खोलायेन जर पळयत, ह्यो सरकार कामगार विरोध आहा आनी ह्या सरकाराक भायर मारलेल्या शिवाय आमच्या देशाची साल्वत्रसांव करपाक जावचें ना. कामगार वर्गाक जर आमी सेव करतले, कामगार वर्गाचो आनी जे पिडिल्ले शेळिल्ले आनी कश्ट करपी लोकांक वयर काडटले आनी ह्यो देश वयर सरतलो आनी साम्राज्यवादांतल्या हातूंतल्यान बांदपासांतल्यान आमी मुक्त जातले, जाल्यार ह्या सरकाराक भायर मारचो पडटलो, ह्यो BJP सरकाराक भायर मारचो पडटलो. दुसरो आनी पर्याय ना. कॉम्रेड, आता तुम्ही म्हटले की करूंक सोदिना, चडशे भायले येता, हेजे तुमचे कितें म्हणणें? या मूळ कारण ह्या सरकाराक एक लक्षांत दवरूंक जाय. मिनिमम वेजस तुम्ही दवरला इतलो कमी 13,000 अकुशल कामगारांक, जाल्यार कोण कामाक येतले? तेंकां भायले येतले, कित्याक ते थंय प्रॉब्लेम आहा. ह्या देशाची परिस्थिती ही आहा की सगळ्या देशभर कामगारांक गुलाम दवरपाची मांडावळ ही वयरसून येता मांडावळ. आनी गोंयांत मिनिमम वेजस तुम्ही 30,000 दवरा आनी पळया गोंयकार कित्याक काम करपाक येवचे ना. आनी एक आहा, देर आर 2-pronged स्ट्रॅटेजी. पगार कमी दवरला आनी दुसरें, जर गोंयकार कामगाराक तूं सांगता तुका आमी ट्रान्सफर करपाचें आहा, 1 वर्स तूं हांगा आसतलो, मागीर सगळें आयुश्यभर तुवें बड्डी आनी हिमाचल तुवें रावचें पडटलें, जाल्यार तो तिका फार्मा कंपनी कित्याक येतलो? फार्मा कंपनीन मूळ गोंयचे कंपनीचे मॅनेजमेंट जे कंपन्यो घाल्यात आनी चलयता, तेणी सुद्दां गोंयकार कामगारांक ट्रान्सफर केल्ल्या. आतां त्या कंपनीची नांवां काडिना, ते कितें पवित्र म्हणून न्ही, कित्याक ह्या खातीर की तेंचें नांव काडटा आसतना सगळ्यांचें नांव काडचें पडटलें. सो बेश्टेच थोड्या लोकांक सिलेक्ट करून नांव काडप तें सारकें न्ही. पूण मूळ कारण हें, मिनिमम वेजस इज सो लो की गोंयचे लोक थंय काम करूंक सोदिना आनी काम केलें जाल्यार थंय सवलत्यो सारक्यो ना. पूण तरी आसतना कोण सांगता गोंयकार कामगार एप्लाय करिना? गोंयचे कामगार एप्लाय केले जाल्यार तांकां कितल्यो आडकळ्यो घालून भायर मारतात. सिलेक्ट तुमी करिना न्ही. सिलेक्ट केल्ल्या शिवाय तुमी कशें म्हणपाक जाता गोंयकार कामगार येयना म्हणून? येतात, पूण तांकां सिलेक्ट तुमी करिना. गव्हर्मेंट अंडर लेबर कमिशन ते आतां ऑर्गनायज करता. थंय वेदर दे डिक्लेअर दॅट द जॉब्स आर परमनंट जॉब्स, दे आर फॉर 6 months, 1 year or 11 months. Let the commissioner make a statement on behalf of the government that these are the perennial job. गोंयकार भुरगे फाल्यां जर थंय परमनंट जॉब आहा जाल्यार सुरवातीक 14-15,000 रुपया सुद्दां मेळटा रावतले, कित्याक परमनंट. दे आर ऑल टेम्पररी जॉब्स. दे वॉन्ट द प्रोपागंडा. आय एम चॅलेंजिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. Let him say that whatever camp they had for last 3-4 years, they were all permanent job. Not a single employee is regularized till today from that camp. This is my open statement. Let them challenge it. So how the Goan workers will go there? आणि हे कॅम्प ते गोंयांय घेयना, ते भायरी घेतात. Now even they take in Goa. महाराष्ट्र गोंयांय घेतात, पण ते भायरी घेतात, म्हणल्यार ते थंय वचून कामगारांक हाडटात. सो जे प्रेफरन्स टू गोवन्स ह्यो दिवपाचो जो आमचो, वी ऑल्सो आर ऑफ द सेम ओपिनियन that you give preference to local people, the sons of the soil and daughters of the soil. ते तुमकां दिवपाक नाका, तांकां सारको फावो तो पगार दिवपाक नाका, तांकां नोकरेची शाश्वत दिवपाक नाका, कॉम्रेड राजून सांगलेल्या भशेन.
आनी तशें जाल्यार कशे कामगार येतले आनी काम करतले, कित्याक कामगारांक आपलो फुडार जाय, आपली फॅमिली आनी दुसऱ्यांक पळोवंक जाय, जाल्यार टेम्पररी म्हणून कितलो तेंप आमी रावतले. गव्हर्मेंट इज द वर्स्ट एम्प्लॉयर. सगळ्यांच्यान सारको थर्ड क्लास मालक जाल्यार गव्हर्मेंटूच, कित्याक गव्हर्मेंटानूच कितलेशे हजारांनी कामगार टेम्पररी आनी कॅज्युअल आहा. इट इज एक्चुअली एन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ऑपरेशन, इट इज एन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ स्लेवरी. गुलामपणाची एक यंत्र जावन आसा आनी तातूंतल्यान कामगारांक सदां परमनंट, सदां कॉन्ट्रॅक्ट दवरपाची एक मांडावळ. तूं गोवा ह्युमन रिसोर्सीसचो लेबल म्हणल्यार गोंयच्या कामगारांची पिळवणूक करपाची फॅक्टरी, आनी काय ना. आनी कोण चेअरमॅन आहा, कोण सेक्रेटरी आहा, कोण कमिटी आहा, त्यांच्या भितर सगळे इट इज अ किचन कॅबिनेट देर, सगळे गाडयो आनी सॅलरी आनी कामगाराच्या नांवान आनी ते कमिशन घेतात. इट इज अ कमिशन मेकिंग कंपनी एंटरप्राइज. सो ताका लागून द फास्टर इट वॉज नॉट द इंटेंट. जेन्ना गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन पळय स्थापना केल्ली, कामगारांक ट्रेन करपाक, कामगारांची जे पळय शक्ती आहा उत्पन्न करपाची ती वयर काडपाक आनी स्कील डेव्हलपमेंट करपाक ते केले. स्कील डेव्हलपमेंट करपाचो आतां अनेक संस्था स्टार्ट जाला. सो वेगळे वेगळे पसरे ते उगडटात, दे आर आनी वेगळे वेगळे चुल्यो ते पेटयता कामगारांच्या हिता साठी न्ही. पयशे कशे पळय गुळूम करपाचे हे BJPची हे सगळे गोलमाल ॲडमिनिस्ट्रेशन आनी मोस्ट करप्ट गव्हर्मेंट म्हणल्यार BJPचो गव्हर्मेंट, आनी तेज्या वयर आनी करप्शन ना. दे हॅड ए लेबर सप्लाय सोसायटी फर्स्ट इन PWD. ज्या जाग्याचेर ते कामगारांक आमी ऑर्गनायज केले अंडर AITUC. We fought with the government and tried to improve their service condition, even regularizing them after 6-7 years. They put a rift in the union. कामगारांक फोडले. Their disputes are there. Even High Court आमच्यो केसी चालू आहा. आनी जेन्ना ते कामगारांक ऑर्गनायज करून ते कामगार ऑर्गनायज जाले अंडर युनियन, तेंचे कांय सर्वीस कंडिशन पेमेंट इम्प्रूव जाले. दे एटलीस्ट तांकां 5वो 6वो वेतन आयोग 6 पे प्रमाणे त्यांचो पगार हे केलो. आतां थंय जेन्ना कामगार ऑर्गनायज जावन आमी केले तेन्ना तेणी हें मोडें काडलें HRD. तेजो एक चॅरमॅन केलो, पयलीं MD फळ म्हणून शेजाचो हाडलो ताका केल्लो. अशें करून करून तेंगेलें हें इनडायरेक्टली दे आर HRD इज नथींग बट कलेक्टींग मनी टू बिकम द हें. ते चार्जीस लायता टू मेक द फॉर्मेट ह्या त्या, आनी दे गेट अ कमिशन सप्लायींग दॅट सम 15% 20%. फाल्यां जर त्या HRD जे पळय कितें ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक एक बरो पावरफूल कामगार संघटना जायत जाल्यार तो HRD ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट दे वील डिसबँड इट. DRD करतले गव्हर्नमेंटांनी दे वील डिसबँड इट. कॉम्रेड, म्हाजो एकूच लास्ट प्रश्न आसलो. 1 तारखेर तुमचो हें आसा प्रोग्राम, जाल्यार हे कितले मानता ते पयले हिपोक्रेसी विल बी थ्रोन ओपन. नो, next year we can appeal all the workers to let us assemble in Raj Bhavan. हांगा कित्याक आमी ह्या वतान कित्याक मरोंक जाय. Next year we will ask government to arrange some 7,000-8,000 in the Raj Bhavan. कामगारांनी Raj Bhavan पळयतले. This is because the governor has a legacy of trade union movement. तो ट्रेड युनियन मुवमेंटा कडल्यान वयर सरला म्हणून त्या लेगसीक लागून तो ट्रेड युनियन मुवमेंटाक सलाम मारता. वी रिस्पेक्ट दॅट. बट द ऑनरेबल गव्हर्नर हिज एक्सलन्सी मस्ट ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा whether how many are the problems which have not been solved of the various sections of people in Goa. Why are the workers in Goa agitating for minimum wages? Why are the workers in Goa like Verna Industrial Estate, Madka Industrial Estate, TV, Karaswada and various industrial estates, workers are asking for transport, dedicated transport, 24-hour transport. Why are they asking? Why? The governor must know what are the problems faced by the people in Goa, the working class in Goa. Without that, तूं वयल्या वयर मेकअप करूंक सोदता आनी वयल्या वयर हें फर्स्ट एड दिवंक सोदता
जाल्यार इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस. Why asthma also for pharma? ओके Yes, thank you.